जय जगन्नाथ सांग मैंने नमस्कार शुभ संध्या एबेठार भिडियोटा आरंभ करछि सकाळू काम धंदा सारी निज काम जहाँ थिला मार्केटिंग काम सब सारली आबे टिके आछि बाजार ए टू जेड बाजार टिके आछि सान झील टिके आज बसे उठे देलानी तार टिके खेलना दरकार से तार टिके किणा किणी करने आछि आ देखु ए टू जेड बाजार ए टू जेड बाजार तार रोसई खेलना दरकार से भयंकर हैरान कर मत आज खरा बेले शोदे नहीं बाबा 3टा बाजिला चल बाबा 2टा बाजिला चल एमती सेमती कहीकि मत पूरा हैरान हरकत कर आणिक आसली मैं जाए तार आज गोटे खेलना टे न किणिदेले सी आज रात खोज दब नहीं कि शांति निजे खाइब नहीं दी भाई आसछंती चल ए टू जेड बाजार रे किणवा देखिया ऊपर अच्छी चल बढ़िया बढ़िया जिनस सब रखी कौन दाम अच्छी कि जानी पचारे कौटी कौन अच्छी बढ़िया बढ़िया जिनस सब रखी जो फूल गछ सब रखा रही दिन तमाम दौड़ी दौड़िका कम गोड़ हाथ बथा है ये दिताला चढ़ला बेलू मो देहर आ बल आसुनी ओह मस्त मस्त जिनस अच्छी सांग मैंने आसतु ए टू जेड बाजार घर सजा जिनस सब अच्छी बढ़िया बढ़िया कहीं कौटा ता खेलना पचानु तले कहला आमको अच्छी बोली आम आसलु से प्लास्टिक एगुड़ा नु ना एगुड़ा नबू एटा नबू एटा नबू हाँ कौटा नबू तो टेक धन से कौटा नब कौटा से निजे भी जानी कौन हम एगुड़ा नबू एगुड़ा है रोसई खेलना एगुड़ा एटा नबू कौटा नबू लो एटा हाँ ये केते टंका मैडम 175 इटा एटा केते टंका 175 जथा जिनिस खाली पैसा नष्ट जानछि रज जिनिसटा बेसी दाम कौन कर बुझुनी कौन कर कौटा नबू सेटा नबू से चाह करनी से चाह करें कौटे से नबू तार यहीटा सांग मैंने पसंद कर जाकि फेर हैरान कर कौन ना से ना हाँ कौटा हाँ कौटा देखे तक आहरी दाम 195 देखे 195 यहाँ पसंद है मत नहीं कह यहाँ भल लगे हाँ दे से दे तार आ कौन कर कौन कहूनु कौन से कौन तास उन्न कौन माने से माने एमती जो सब नंबर थी है माने कौन कहते तास वाला दब देकी तार खेलियो माने खेले ही बुझेबे एना बुझेबे केते टंका 45
दीदी दीदी 45 ना कितने? हाँ 45 नोनू एटा रख दियो बड़ा वाला जिन अच्छे भीतर कौन देखे कौन कर छुआ तो दरकार जहाँ भी हेले नवा पड़ो ना बुझुनि से मो पछ पछ बुलूँ मत आज दिन तमाम शोई बसई देनी मस्त मस्त सब डल अच्छे बस कम धंदा सब कर इशू जा हाँ सरीगला मन खुशी तो आउ हैरान करूनी तो मत हाँ ए मत ना आउ हैरान करूनी तो आ मत कहीं थैंक यू कहलु तो कहूनु मत ए कहबुनि बाबा को थैंक यू अरे मत ना ए इशू मत अनेलु थैंक यू कहबुनु आ कहूनु जोर कह लाज लगू चल गाड़ी आने ईशु आ तो बापा तो खेलना नहीं जो फेरे बापा जाऊँ फेरे को तो खेलना हाँ सतरे अनेलु मते मते आना सतरे फेरे जाऊँ ईशु आउट सतर नहीं फेरे दी था फेरे दबा इशू आउ आउ भलटाणिया एटा ही भल टे किणा किणी कर सारू छुआ को टे नहीं जाऊँ पार्क पार्क टे बुले नहीं आस बहुत दिन है आसी ना तो से आज फाँका अच्छी टे कौन जाइनि मार्केट से भाई टे छुआ को पार्क टे बुले नहीं आसबि आ बहुत पड़गला कमी दौड़ पार्क पैसा ने के नौ आ कहलु मत मिछ कथा कौन कहली इच्छा नहीं 10 टका नहीं कहदेलु देख आज्ञा घर सब पड़ी स्टल गुड़ा सब पड़ी खाଇବା स्टल गुड़ा सब पड़ी देख तो दादा हाँ आस आस खाए तुम कौन चाउमिन ना कौन चाउमिन ना हाँ आस से दादा जन मोर कस्टमर तो चलो चलो चलना अब मुझे पैसा भितर गले देवी ना कमी देवी पैसा कौट दि चप्पल बाहर बाकी चप्पल पिंधि देखुन से चप्पल पिंधुन से तोर गोड़ चप्पल कहीं बाहर जाऊँ दीदी हाथ पैसा कौट लुचन ध पैसा दिए आसुना छिड़ा कहीं एत दुष्ट होची आसिया मुस्किल हो मस्त हो छोट पार्क हेल्ले कौन मस्त हो ना बुद्धम शरणम गच्छामि देख सरस्वती माँ को देख देख सरस्वती माँ देख है देख लु सरस्वती माँ पानी अच्छी भर जस्ट अच्छी भर कम आस आस आड़े आस तार पर टे बुले बुली जा तार पर दोली खेल है इशू आगे टे बुली आस तार पर दोली खेल हाँ आगे दोली खेल कौन आगे खेल हाँ चल चल खेलिया कदी चल ये बुद्ध मस्त सुंदर है
ये लिखा अछि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बहुत दिन पर आछि तो मस्त मस्त सीनरी होती रे, पत्र पूरा येलो येलो। देवदारी गछ एठी की गछ कहते मुझे जानी देशी भाषा रे, आमर एठी देवदारी गछ आम सेपटे। देखिया संध्या आने छुआ पलैले प्राय खेली, केतेटार खोलुची के जानी। एठी गोटे कुनी पुଅ तार खेलुची, एठी सुदोली खेलुची। कौन है हेगला तोर खेल छेटी पार्टी करेंगे, ये तो बड़ पिला को आलाउ नहीं से। हाँ गाड़ी खाइले टे खाइबू, देखिलु देखिलु तार परिणाम भोगिलु सांगे सांगे पड़ी जीव लो माँ। देख एकाटिया चढ़ीगला रही था दीदी खेलु चेटी दोली। बुढ़ी है छोट छुआ का दोली से दोली खेलु। भल खेलु ना आउ कौटा खेलु जाऊन तू सेटा फेली पारिबुन लो। ताकू देखे सी कौड़ गला, से पागली ओवर भरोसा नहीं। तू से चढ़ी पारिबुन लो, चढ़ू चढ़ देखिया। हाँ चढ़ 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 चेष्टा कर, चेष्टा कले हम। हाँ र से भाई चढ़ी सार तापर तू चढ़ू। रही था हाँ हाँ तू चढ़। हाँ धर चढ़ चढ़ मु अच्छी चढ़ ठिया जा उठ 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 मुझे धरी अच्छी पूरा मु अच्छी ठिया उठ ना धर धरिक आउ ध ऊपरटा ध ऊपरटा ध। घरे छोट आउरी छोट थी बालकुनी चढ़ी जाऊलु, बड़ है चढ़ी पारूँ ना जा। हाँ पारू हाँ तोर साहस अच्छी उठ ना उठ मु अच्छी पड़ू ना उठ मु धरबी हाँ हाँ तो उठ 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 से ध एटा ध हाँ से ध हाँ धर हाँ उठ 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 आउ गोड़ उठौनु चढ़ सी चढ़ी जाऊ तू चढ़ी पारनु चढ़ 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 उठू हाँ उठू उठू ठिया ठिया हाँ र बाबू बाबू रे रही टे हाँ उठू रही जा भाई बाबू टिके रे हाँ ऐसे उठीगला उपरू ऐसे उठीगला रही था रही था टिके रही था रही धर दीदी धर तुझे हाँ आसे 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 हाँ है कौन आउ खेलू चढ़ 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 आहरी खेल डरुला चढ़ जो होता 6-7-8 मास जो होता आमर से बालकुनी जो ग्रिल लगी से ग्रिल चढ़ी जाऊला सी ये टिके बड़ है डर डर लगुच। चढ़ हाँ सहीटा धरिक चढ़ती हाँ हाँ उठू उठू आउ गोटे गोड़ उठा हाँ उठा उठू 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 हाँ साहस अच्छी आउ उठू हाँ उठू उठेगा हाँ गुड गाल ना ये आई आसे आसे हाथ छाड़ दे केते जोर खसिला रे।
ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଯିବ ଆଜି ମଜା ଉଠେଇଲା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମଜା ଉଠେଇ ନଥିଲା ଆଜି ମଜା ଉଠିଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନର ତ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହେ ବାବା ପାର୍କ ଯିବା ବାବା ପାର୍କ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନା ଟୋଟାଲି ତା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଜି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଇଗଲି ତା ହଁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳୁ ତା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ଘରେ ବସି ବସି ଏକାଟିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିଲା ମସ୍ତ ଛୋଟ ପାର୍କଟା କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ସେଠି ସେଠି ଚପଲ ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଚଢ଼ୁଥିଲା ସେଠି ଚପଲ ଆଣ ଚପଲ କୋଉଠି ରଖିଛ ଏଇ ସେଠି ଚପଲ ଏଇ ଆଡ଼େ সেটা সেমতি ধরিকি বসিବୁ বুলুনু ନାଇଁ ନା ବୁଲା ଭାଇ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ସେମିତିଆ ଦୋଳି ବା ହଁ ଏଇଟା ସେମିତିଆ ଦୋଳି ଛୁଆଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ କେତେ ଗେଲ କରିବ ନାହିଁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଜି ଘଷିଦେବ ତା ମନ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି ନା ମୁଁ ତ ବେପାର କରିକି ଆସିଲେ ଥକା ହେଇକି ବସିଗଲେ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପକାଇବ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ପକାଇବ ପାଣି ଆଣିକି ଦେବ ଆମ ବେଳେ ତ ଏସବୁ ନଥିଲା ସମୟ ବଢ଼ୁଛି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ଆମେ କ'ଣ ପାର୍କ ଦେଖିନଥିଲୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାର୍କ କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲି ପଡ଼ିଯିବ ଯିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ମୁଁ ଚିଲ୍ଲର ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଟିକେ ନା ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି ଧୋଡ଼ରା ହଁ ଧୋଡ଼ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ସେଠି ଚିଲ୍ଲର ପଇସା ଆଣିକି ଆସିବି ସେଠି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଟା ପଛ ପଟଟା ଆଗ ପଟ ଦେଖିବା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ସେଟା ନା ଏଇଟା ଖେଳନ୍ତିନି ରେ ସେଟା ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ସେଠି ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ ବିଜୁ ବାବୁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖା ହେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା ଆସ ତୁ ମାନୁନି କଥା ମନ ଖୁସି ଡେଇଁ ଡୁଆଁକି ପଳଉଛ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପରା ତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଆମେ ଯିବା ପରା କାଲି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଗଲେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦରକାର ନା 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଆଣିବାର ଅଛି ନହେଲେ ହେବନି ପରା এইটা তু করিপারিবু রে এটা জিম পিলা বড় পিলা করি এটা বড় পিলাଙ୍କ ପାଇଁ শুন ମୋ କଥା শুন ମତେ ନା ଦେଖି ଯଦି ଏଠି ତୁ ଏଗୁଳି ଖୋଲିକି ଖେଳିବୁ ନା ଏଇ ପାର୍କରେ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ତୁ ଆଉ ଖେଳିପାରିବୁନି ଘରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି କିଣିକି ଘରକୁ ଗଲେ ଖେଳିବୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଠି ଚାଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ଖାଇବ ନା ଏଠି ଖେଳନ୍ତିନି ଜିନିଷରେ ନେଇଯିବେ ପିଲାମାନେ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ନେଇଯିବେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ନେଇକି ପଳେଇବେ ଛଡ଼େଇକି ତୁ ଅନେଇଥିବୁ ତୋଠୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ତୁ ସେଠି ଧର ଖୋଲିବୁନୁ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି ତୋତେ ନେବିନି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ତୁ ତୋର ଖେଳିବୁ ଯଦି ଖେଳେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଘରକୁ ନେବିନି ତୋର ନା ଆମେ ପଳେଇବୁ ଦିଦିର ମୋର ପଳେଇବୁ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ତୋର ଦିଦିର ଖାଇବ ନା ମୋ କଥା ମାନ ଇସୁ ତୋର କଥା ମୁଁ ମାନିଲି ମୋର କଥା କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଛୁଆକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଏଇଠି ଖେଳିବ ପୁଣି ଆଉ ଯା କିଏ ନେଇଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଦେବିନି କିଣିକି
ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋର ଖେଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ଖେଳ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ମୁଁ ପଳଉଛି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯା ଚିରିଗଲା ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଟା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋର ଖେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିଦିର ମୋର ପଳଉଛି ତୋର ଖେଳୁଥା ହେଲା ମାନିବନି ସେ ଆଉ ଜମା ମାନିବନି ଏସବୁ ଖୋଲ ନା ମୋର କଥା ଟିକେ ମାନ ମତେ ଆସିବନି ସେ ଦୋକାନ କତିକି ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲ କତିକି ନେଇକି ଗଲେ ସେ ଖୋଲିଦେବ ହେଲା ଖୋଲି ପାରିବୁନୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଦେବେନି ଆଉ ତତେ ଆରେ ଥାଉ ରେ ନା ମତେ ଖୋଲି ଆସିବନି ଘରକୁ ଗଲେ ଦିଦି ଖୋଲିଦେବ ହେଲା ତୁ ରଖିଦେ ଏଇ ଦିଦି ଆସିଲାଣି ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳିବି ପୁଣି ଖୋଲିକି ତ କହିଲେ ମାନୁନି ପୁରା ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ସେ ତାର ଥାଉ ଆମେ ପଳେଇବା କହୁଛି ନେଇଯିବେ ଲୋକ ନେଇଯିବେ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇ ପଳେଇବା ହେଲା ନେଇଯିବେ ସେମାନେ ଏତେ ଜିଦି ଖୋର ପିଲାରେ ବାବା ଜବରଦସ୍ତି ତ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦେଖେ ଚିକେନ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ଅଙ୍କଲ ଏଠି କାମକୁ ସେ ରୋଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ରୋଲ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋତେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦେବେ ତାପରେ ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ହେଲା ଏଠି ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଚିକେନ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ସେଠି ଅଙ୍କଲ ରୋଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ତନ୍ଦୁରୀ ଏଠି ଚାଉମିନ ଏଠି ସେ ଭାଇ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ପରଟା ବନାଉଛି ହେଲା ହଁ ଦେବେ ଦେବେ ସେ ଏଇଟା ବନେଇ ସାରିଲେ ଦେବେ ହେଲା ସେଇଟା ବନେଇ ସାରିଲେ ଦେବେ এটা କ'ଣ କରିବି এটা କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ସେ ସାଡ଼େ ଦେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ ତତେ ଏଇଟା ରଖିଦେବି ତତେ ପ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲେ ଦେବି ହିନ୍ଦୀ ବି ଶିଖିଲୁଣୁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଶିଖିଲୁଣୁ ବଙ୍ଗଳା ଫଙ୍ଗଳା ସବୁ ଶିଖିଲୁଣୁ ନାଇଁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆ ଭୟଙ୍କର ଆଣିକି ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ କହୁନି କ'ଣ କରିବ ଆରେ ହାଡ଼େ ଠି ହାଡ଼େ ମହିଳା ପଡ଼ିଛି ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ଆରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନ ଆସିକି ଦେଖୁନା ଚପଲ ଗୋଲେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତିନି ବାଛୁରୀ ପଘାରୁ ଫିଟିଲେ ଯାହା ହୁଏ ଇଏ ସେଇଆ ଆଉ ବଳଦ ପଘାରୁ ଫିଟିଲେ ଯେମିତି ଟିକେ ଦୌଡ଼େ ଇଏ ସେମିତି ମାନେ ଘରୁ ଟିକେ ବାହାର ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦିଆହେବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦିଆହେବ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦିଆହେବନି ହେଇଗଲା ହାତ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଲାଗି କ'ଣ ଇସୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ମୋତେ କହିଦେନି ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ସେ କ'ଣ ପିଲାର ଗାଲରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ ଉଠିଛି କ'ଣ କହୁଛି କାଜଲ ଲଗେଇଛି ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଓଠରେ କାଜଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଲା ଦେଖାଗଲାନି କାଜଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଲଗେଇ ଦେଇକି କହୁଛି ସେମିତି ଦେଖାଉଛି ବନଉଛନ୍ତି ବନେଇ ସାରିଲେ ତ ଦେବେ ନା କେମିତି ଦେବେ ତତେ ସେଇଠି ରୋଲ୍ ବନା ହେଉଛି ଗରମ କଡ଼ା ହାତ ମାରିବିନି ହେଇଗଲା ନା ଦେଇଦିଅ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ଘରେ ଖାଇବେ କହିଲେ ଏଠି ବସିକି ଖାଇବେନି ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାର୍ସଲ କରିଦେବ ରୋଲ୍ଟା ଆଉ ପକୋଡ଼ାଟା ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ରଖୁଛ ନା ନେଇକି ପଳାଉଛ ସବୁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା बोले स्टाण्ड गुड़ा रोज ना घर को नहीं जाऊे एगुटा रखुच ना घर को नहीं जाऊँ स्टाण्ड गुड़ा
वो वाला यहाँ रखते हैं ना, उधर लेके चला जाता रहते हैं। सैला आमर पार्क बुला छुआंकर सैला खाइबा खाई था पार्सल नहीं आसिले चिकेन पकड़ा टिके रोल टिके से चिकेन पकड़ा देती 50 टकर जी से आम इशू पेट भरन ये काच गुली भाया जो बाटी खेलती से बाटी भाया 4-5 पीस 50 टकर मैंने केते महंगा ये भयंकर महंगा। और सांग मैंने एवं जीवु टे आम गोटे जगार खुचरा पैसा आणबू मैंने चिल्लर 10 टंकिया 20 टंकिया तार घर को जीव से आणला घर को ए बाबा चिलर नापी आसी दे तांकर घरे ताला पड़ता तापर तांकर दुकान रे गली तार मोबाइल स्विच ऑफ था सी तार स्त्री रे फोन करि पारलानी तांकर घरे आसिली से एड्रेस देला 5-7टा घर बुलिकी पचारि पचारि तांको पाइली और डाकी आनिली से चिलर पैसा गणुचंती बापलो बाप चिलर पैसा ना बेपार करने भारी कष्ट हो जाए लोक मैंने दौना खाली 100 टंकिया 200 टंकिया 50 टंकिया 500 टंकिया बढ़ाऊँ तो बेपार करने कष्ट बाध्य मैंने लेट हो पचे डाक चिलर ना सका बेपार करहबन लोक तो बुझुना से चिलर आणुना से चिलर नाक पड़ुचे देखुची केते टଙ୍କା गणिले पैसा गणचे चिलर पैसा आमर से भाई बेपार कर दिए बोमा एत पैसा रखी मत मार्केट कौटे बुला पड़ो और बोमारे कहीदी तो तुम सब चिलर रखी मुझे डेली आसिक 500 नेबी ना मत डेली माने 100 टंका एक्सट्रा खर्च करा पड़ता कौटे पानी बोतल पीबी 50 टଙ୍କା देवी से 40 टଙ୍କା दब एमती करके मत कलेक्शन करा पड़ता ये सब चिलर पैसा आम कम लगे खाली 10 टंकिया 20 टंकिया बाबू अलग करदे ठीक है। ए तू रख रख पैसा रख आंटी गणुची ना मौसी गणुची ना तू रख वो बांग्ला शिखी मुई बांग्ला शिखनी हाय हाय ये गोटे छोट बाबू आमर 7 क्लास पढ़ुँ बाबू टे मुँह देखा मुखटा देखा दो हाय हाय